আবারও কাঠগোড়ায় মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। নিখোঁজ রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য, জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। একাধিক বিতর্কিত ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের চাঞ্চল্য ছড়ালো মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক রোগী। পরে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় মানুষজন। নিরাপত্তার গাফিলতির অভিযোগ তুলে তারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। নামডিং গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতগুড়ি চা বাগানের বাসিন্দা বছর 47-এর বুধুয়া ওরাও গত 11 জুন সকালে নিম্ন রক্তচাপজনিত সমস্যার কারণে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। সকাল 8:30 নাগাদ তার ছেলে সুজন ওরাও তাকে হাসপাতালে ভর্তি করান। সেদিন সন্ধ্যায় জলখাবার নিয়ে বাবার সাথে দেখা করতে আসে সুজন। তখন বুধুয়া স্বাভাবিক ছিলেন বলে জানান তিনি। রাতে সুজনের মা কিছু সময় হাসপাতালের ওয়ার্ডের বাইরে বসে থাকেন, কিন্তু মহিলা হওয়ায় তাকে পুরুষ ওয়ার্ডে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ পর বুধুয়া নিজেই স্ত্রীকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। পরদিন অর্থাৎ 12 জুন সকালে সুজন ফের হাসপাতালে এসে দেখে বেডে বাবা নেই। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো হদিশ মেলেনি। এরপর 13 জুন দুপুরে মালবাজার থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। কিন্তু নিখোঁজ হওয়ার পর একাধিক প্রশ্ন উঠে গেছে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। কিভাবে এক রোগী নিখিল নিরাপত্তার মধ্যেও বেড থেকে নিখোঁজ হয়ে যেতে পারেন? কে ছিল দায়িত্বে? কোথায় ছিল সিসিটিভির নজরদারি? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি বলেই অভিযোগ। রোগীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয়রা। তারা হাসপাতাল চত্বর ঘেরাও করে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়ার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। तो एडमिशन करा ले तो ओकर बेटा खाना लेन दिला, खाना वाना वो कहला कि खाना लेन दिला, तो खाना के विषय में कहला कि ठीक है बाबू मैं तो ठीक ठाक हन से तूने खाना के छोड़ के चल जाओ। तो खाना के छोड़ के चलने में बेकर पीछे में तो कितना बजे हॉस्पिटल से निकलक से के जे हॉस्पिटल में जे रहे ना गार्डमैन नर्समैन से कोनो खोज खबर नहीं पाकर पीछे में। तो कल हम इनकर जे पुलिस ने आए के थाना में एफआईआर करलक। एफआईआर करे कर पीछे में उमन खोज खबर लेलन कोनो नहीं पालन। लेकिन आज 6 बजे मुके वो पुलिस ने फोन करलक कि काका कि पेशेंट डेड बॉडी तो नावरा नदी में चेला नदी को बेन लग कह कहलक। तो हम इनकर एकांत अभी एक जो सुपर है वो सुपर के हमने गिरफ्तार करे कर हमने मांग करा दी। और ओकर पीछे अगर और जे हॉस्पिटल में आए वो मन के हमके चाहिए एक जे गार्ड मन के नर्स मन के जाते हमकर जे पेशेंट अभी खाली बेदगुड़ करने जे भी जितना बगन कर उमन देखभाल ठीक ठाक करबें जाते असुविधा ना हो चाहिए। और यदि ईमान यदि ऐसा नहीं करबें होने से हम यदि रास्ता में हम उतरे कर लेन पूरा रेडी है। हमने रोड का नाम वो नाम बनोरा बेदगुड़ी चा बगन। अवरोध करके रखा है, क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग डिमांड है यहाँ का जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है, हॉस्पिटल का जो देख रेख करता है, उससे हम लोग जवाब दे चाहते हैं कि एक पेशेंट आपका हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैसे करके गायब हो गया। हम लोग एक मरीज को लाते हैं स्वस्थ होने के लिए, लेकिन एक मरीज वहाँ से गायब हो जाता है, उसका 2 दिन बाद में उसका लाश मिलता है। ये शंका का घेरे क्वेश्चन मार्क है हॉस्पिटल के ऊपर। एक हॉस्पिटल है सारा हम लोग का बिरपरा से लेकर मांगपुर तक एक आशा का केंद्र है। हम लोग गरीब दुखी जितना भी है एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ आशा लेके आते हैं मरीज ठीक हो, लेकिन यहाँ से मरीज निकल के मर जाता है, कहीं पर उसका डेड बॉडी मिलता है। तो यहाँ पर सवाल का घेरे में आता है यहाँ का जो हॉस्पिटल का संचालक कमेटी, यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज है वो, और यहाँ का जो लोकल प्रशासन, यहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, ये हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग ये आशा करते हैं कि उसका जल्द से जल्द प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इसका जो भी दोषी है। আপনি কি বাইক বা স্কুটার কেনার কথা ভাবছেন? আপনি গাড়ি নিতে গিয়ে ঠকে যাচ্ছেন না তো? দীর্ঘ 7 বছর যাবত সততার সাথে ব্যবসা করে আসছে বামনহাট আমান হোন্ডা। তাই নিশ্চিত মনে এখনই চলে আসুন বামনহাট আমান হোন্ডা শোরুমে এবং নিয়ে যান আপনার পছন্দের বাইক বা স্কুটার। আমাদের এখানে রয়েছে বিভিন্ন মডেলের বাইক ও স্কুটারের বিশাল সম্ভার। এছাড়াও এখানে একই ছাদের তলায় পেয়ে যাবেন সেলস, সার্ভিস এবং স্পেয়ার পার্টস। প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে স্বল্প ডাউন পেমেন্ট ও ন্যূনতম ডকুমেন্টসে লোনের সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা স্বল্প সময়ে গাড়ি সার্ভিসিং এর সুবিধা। তাই আর দেরি না করে এখনই যোগাযোগ করুন বামনহাট আমান হোন্ডা শোরুমে। স্থান বামনহাট SBI ATM এর পাশে। যোগাযোগের নম্বর 9002805414।